बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। और मुझे पूरा यकीन होगा कि जनाब तमाम लोग अपना वीडियोस का जो है वेट कर रहे होंगे। तो जनाब आप जानते हैं कि जिस तरह भी जैसे टाइम मिलता है हम आपको पीपीएससी की न्यूज़ से जो है आगाह कर देते हैं। और पीपीएससी की आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जितनी भी हैं वो हम आपको पहुँचाते हैं कि पीपीएससी के अंदर जो है क्या क्या तब्दीली आ रही हैं। एजुकेटर के बारे में बताएंगे, इसके अलावा तहसीलदार का एग्ज़ाम हो गया, पीएमएस का एग्ज़ाम हो गया, इसके अलावा और भी कुछ खबरें हैं। सबसे पहले जनाब इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जनाब, सबसे पहले जनाब मैं एजुकेटर के ऊपर बात करूंगा कि एजुकेटर के ऊपर काफ़ी सारी खबरें चल रही थी कि जनाब 33,000 आ रही हैं, भर्ती हो रही है। और इसके अलावा जी आज खबर चल रही थी कि डेली वेजर को भर्ती किया जा रहा है, अखबार के अंदर भी था वैसे वो। तो याद रखिएगा ये डेली वेजर जो भर्ती कर रहे हैं ये आर्जी होंगे, मतलब कुछ महीनों के लिए ये जो सेशन चल रहा है ब्रेक का है, तो उसके बाद परमानेंट ही भर्ती करना है। इसका हल डेली वेजर नहीं है। लेकिन ये डेली वेजर वाली जो खबर है ये मुझे जो है हज़म नहीं हो रही है। डेली वेजर वाली खबर जो है मुझे बिल्कुल रॉन्ग लगती है, क्योंकि डेली वेजर वहाँ भर्ती किए जाते हैं जहाँ चांद बंदों की ज़रूरत होती है। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में जो है मतलब है कि आपको पता है पूरा पंजाब है और जहाँ पे 30,000 डेली वेजर भर्ती करेंगे आप। तो जनाब एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर डेली वेजर भर्ती हो जाते हैं तो अगर 6 महीने से ऊपर उनको अरसा गुजर जाए तो वो कानूनन तौर पर परमानेंट होने के अहल हो जाते हैं। तो खैर ये उनकी जो अगर सॉरी एक और खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एजुकेटर के स्केल नंबर 14 और 15 है वो एनटीस के थ्रू आने के चांस है, और 16 स्केल जो है वो पीपीएससी के थ्रू आ सकता है। तो ये अभी जनाब मतलब एक वो चल रही हैं जनाब, खबरें चल रही हैं और इसके ऊपर अभी फाइनलाइज कुछ भी नहीं हुआ। तो इसके ऊपर जैसे फाइनलाइज होता है, लेकिन ये एक बात याद रखें कि नौकरियां हर हाल में आ रही हैं एजुकेटर की। तो आप ये सोशल मीडिया पे चलने वाली खबरों की जो है ना आप उसके ऊपर जो है अपने कान कान बिल्कुल भी ना धारें। ये नौकरियां दराज में आ रही हैं। इसके बाद जनाब हम बात करेंगे पीपीएससी के अंदर एक और जॉब जिसका मैंने यहाँ पे फेसबुक पे भी लगाया हुआ है कि ये देखें जी पीपीएससी के अंदर 371 न्यू जॉब्स आ रही हैं जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की इरिगेशन डिपार्टमेंट में। याद रखिएगा ये वो नौकरी हैं जो पहले आई थी और उसके बाद टेस्ट भी इनका ऐलान हो गया था, उसके बाद टेस्ट नहीं हुआ था, उसके बाद डिपार्टमेंट ने जो है इनको जो है वापस कर दिया था। शायद आप लोगों ने ये देखें पीपीएससी हैज़ रिटर्न द रिक्वेजिशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो ये जो जॉब्स हैं वापस चली गई थी, कोर्ट के अंदर केस चला था। अब ये नहीं कन्फर्म कि कोर्ट के अंदर इनका केस क्या चला था, क्या वजह बनी थी। तो बहरहाल हो सकता है क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया वो चेंज हो जाए। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अक्सर इंटरमीडिएट ही मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने आईसीएस रखा था, आईसीएस और 3 माह का कंप्यूटर। तो अगर क्वालिफिकेशन सेट चेंज होता है तो फिर जनाब कंप्यूटर का डिप्लोमा लाजमी हो जाएगा। और अगर जनाब ये याद रखिएगा कि यहाँ पे आईसीएस मांगा गया तो फिर सिर्फ आईसीएस वाले ही मांगे मतलब अप्लाई कर सकेंगे। बहरहाल जो एक मतलब है कि एक क्वालिफिकेशन थी उस वक्त, तो उस वक्त याद रखिएगा कि ये जो 18 से 25 पर 7 साल एज रिलैक्सेशन थी तो 5 हो जाएगी यहाँ पर। तो लेकिन ये जनाब रियायत रहेगी क्योंकि उस वक्त सीटें आई थी, लोगों ने अप्लाई किया था और उसके बाद जो है उनका वो क्या हुआ थे मतलब कैंसिल हो गई। तो लिहाजा उनको तो एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। लिहाजा ये ऐड बहुत जल्द आ रहा है, ठीक है। पीपीएससी की एडवर्टाइज नंबर 8 संडे को इंशाल्लाह बहुत अच्छी ऐड आने का इम्कान है, जिसमें डिप्टी अकाउंटेंट हो गया, डिप्टी अकाउंटेंट के साथ जनाब अपना प्रोजेक्ट असिस्टेंट, और इसी तरह प्रोजेक्ट असिस्टेंट के साथ जो है वो ये जो सिटी की जॉब थी, और इसके अलावा सर्विस कोटा की जो एएससी सब इसकी सब इंस्पेक्टर और एएससी की जॉब थी वो भी आ सकती हैं। तो लिहाजा इसके ऊपर आप लोग वेट करेंगे। तो ये 2 खबरें होंगी। इसके बाद जनाब हम बात करेंगे जो इसके ऊपर जनाब अपना सॉरी हाँ जी, ये जनाब इसके ऊपर हम बात करेंगे इस जो लाइक दैट जनाब हमारे पास इंटेलिजेंस ऑफिसर है, 40,000 लोगों ने अप्लाई किया, 68 सीटें थी तहसीलदार की, 1,03,000 बंदे ने अप्लाई किया था। तो इसलिए ये चीज़ ने घबराना चाहिए, मेहनत करें और मेहनत का फल जो है अल्लाह ताला की ज़ात देती है। तो मेहनत किसी की कभी राय नहीं जाती। तो लिहाजा काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे देखते हैं, मैंने देखे हैं, बल्कि बहुत कुछ स्टूडेंट लोग ऐसे भी हैं जो मुझे कॉल करते हैं, वो कहते हैं सर कितने पैसे लगेंगे जॉब के लिए।
اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ پوچھتے ہیں کہ فیس کتنی لیتے ہیں، تو وہ تو ڈائریکٹ پوچھتے ہیں کہ پیسے کتنے لیں گے. بھائی جیسے میں نے خود جو ہے نا پیسے لے کے جاب دینی ہو، تو لہٰذا بھائی آپ محنت کریں. محنت کا جو پھل ہوتا ہے نا وہ مطلب ہے کہ وہ سب سے میٹھا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے شارٹ کٹ کے چکروں میں لوگ اپنی ایج جو ہے اوور کر دیتے ہیں اور پھر ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. لہٰذا اپنی محنت پہ توجہ رکھیں. تو ایسے لوگوں کا میں نمبر بھی فوراً بلاک کر دیتا ہوں. تو جناب اپنی جو ایک محنت ہے، جو آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، اس آپ کی ڈگری کا کیا فائدہ جب آپ کو مطلب آپ ٹیسٹ ہی کلیئر نہیں کر سکتے. لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، لوگ جناب سمندر کے آخری کنارے کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ 6 مہینے سمندر کے اندر سوئے رہتے ہیں، کچھ انوینٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور آپ سے ایک پی پی ایس کا ٹیسٹ نہیں پاس ہوتا. آرام سے ہو سکتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جناب ایکسائز انسپیکٹر پی پی ایس سی کی جو اپ کمنگ جاب ہے، ایکسائز انسپیکٹر ہو گیا، ڈپٹی اکاؤنٹنٹ ہو گیا، اچھا جی پروجیکٹ اسسٹنٹ ہو گیا. اس کے علاوہ انٹیلیجنس آفیسر کا سیکنڈ بیچ سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا. اور اس کے علاوہ ایک اور جاب تھی جناب اپنا جی ایکسائز انسپیکٹر، ایک اور جناب جاب تھی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان تمام سیٹوں کا جو ایک سیمینار ہے وہ ہم نے کنڈکٹ کرنا ہے جناب 31 مارچ کو بروز اتوار والے دن. تو باقی ان شاء اللہ تعالیٰ جناب آپ جس طرح تیاری کر رہے ہیں مجھے امید ہے. باقی بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو ہاں تیسرے نمبر پہ جو پوسٹ بتا رہا تھا وہ ایجوکیٹر ہے، ایجوکیٹر ایکسائز اور انٹیلیجنس فیزر. اس کا ہمارا سیمینار کمنگ سنڈے کو ہوگا. اور کمنگ سنڈے مطلب ایک تو پرسوں ہے، پرسوں نہیں، اس سے اگلے سنڈے 31 مارچ کو. اچھا جی اس کے بعد جناب بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سر آپ جو ہے ٹیسٹ سیشن کا آغاز کریں جیسے پہلے ہوتا تھا. تو ٹیسٹ سیشن کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے. کچھ دنوں کے بعد آپ کو جو ہے پوسٹ نظر آ جائے گی، جس کے اندر آپ کو ڈیٹا دیا جائے گا، آپ نے ڈیٹا کو تیار کرنا ہوگا، پھر اس کا ٹیسٹ ہوگا. کلاس نہیں ہوگی اس کے اندر. اس کی فیس جو ہے 1500 روپے پر منتھ ہوتی ہے. تو جناب انشاءاللہ ہماری ملاقات اگلی ویڈیو میں. تب تک انہیں اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. باقی جناب میں آپ کو ایک آخری بات بتا دوں کہ آپ اپنی تیاری کے اوپر فوکس کریں. اگر آپ کی فار ایگزامپل ایجوکیٹر کی جاب نہیں ملتی، فار ایگزامپل میں ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن ایجوکیٹر کی جاب آ رہی ہیں، اگر نہیں بھی ملتی تو اور کتنی جاب ہیں جو جہاں آپ کمرے میں کھڑی ہوئی اور یہاں پہ آ رہی ہیں. تو اپنا میرٹ بنائیں، میرٹ. اب دیکھیں جی ایکسائز ٹیکسیشن انسپیکٹر ہے، اگر آپ انٹیلیجنس آفیسر کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کی یہ پوسٹیں ساری سب کی تیاری ہو جاتی ہے نا. تو لہٰذا اس لیے آپ کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ جناب. انشاءاللہ اگلی ایک ساتھ ملاقات دوبارہ ہوگی. تب تک کے لیے میں اجازت دیجیے. نیچے جناب واٹس ایپ گروپ کا لنک موجود ہے، فری سیمینار والوں کو جوائن کر لیں تاکہ آپ بھی فری سیمینار کو جوائن کریں. تھینک یو.